Hay personas que se fueron físicamente There's people that left physically, y hay personas que nunca se fueron, and there's people that never left, pero dejaron de vivir como si estuvieran. but they stopped living as if they were there. Dejaron de vivir como hijos. They stopped living like sons and daughters, Empezaron a actuar como extraños. and they started to act like ¿Cuántos de strangers. ustedes son papás de adolescentes? How many of you are parents of teenagers? Los que sean papás de adolescentes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Whoever's a Hay parent of una, a teenager, you know what I'm talking about. hay una época en la vida de nuestros hijos There is a time in the life of our children que ellos se desconectan de nuestro universo. where they disconnect from our universe. Sobre todo si juegan videojuegos, hermano. Mostly if they're into video games. Mano, viven en un universo paralelo. They live in a parallel universe. Y los padres a veces nos preguntamos, ¿qué pasó? And as parents, we ask ourselves, what happened? Si éramos tan cercanos cuando eran niños. If we were so close when they were children, ¿Qué pasó? what happened? Porque ahora parece que no fuera la misma persona. Because now it's as if they weren't the same person. Hay personas en nuestra vida There's people in our lives que nunca se fueron, pero dejamos de sentirlos cerca. that never left, and we stopped feeling them close. En la iglesia pasa lo mismo. And in church, that same thing happens. Algunos abandonan la iglesia, Some of them abandon the church. algunos abandonan la fe por Some completo, of them abandon faith altogether. otros abandonan la oración Others abandoned worship, y otros abandonaron el gozo. and others have abandoned ¿Conoce joy. gente que usted sabe que el Señor alguna vez habitó en ellos? Do you know some people that you know at one point the Lord was in them, Pero hoy día son unos amargos. but today they're bitter? ¿Alguno de ustedes tiene un pariente que sea amargo? Do you have a friend that is bitter? Yo tengo un tío I have an uncle, y como usted no lo conoce, voy a hablar de él. and like you don't know, because you don't know, I'm going to speak about him. Si estábamos un día conversando, Gio y yo, If one day me and Gio were speaking, y yo le decía, oh sí, qué bueno estuvo el juego de fútbol. and I were to tell him, oh man, that soccer game was so Mi good, tío abría la puerta my uncle would open the door. y decía, ¿de And qué he would están say, hablando para ir en contra? What are you talking about so I could be against y'all? Una persona que no podía ver paz en nada. It was a person that could not have peace anywhere. Tengo una tía I have a aunt, que mi tía hasta las vacaciones las hacía desagradables, and my hermano. aunt would make vacations unbearable. Nosotros decíamos, ¿en qué fecha va la tía? Porque mis abuelos tenían una casita, una choza en la playa. Our family would say, when is that aunt going to our grandparents' house at the beach, Para todos esquivar esa semana. so that we could all avoid that week, Porque era muy amarga. because she was so bitter. El problema, ¿sabes cuál es, hermano? You know what the problem is? Que en la iglesia también hay gente que vive así. That in church there are people that live like that. Que vive como si no fuera hijo. They live as if they were not a Como si no child, disfrutaran de las bendiciones as del if they Padre. do not enjoy the blessings of the Y Father. las otras semanas hemos hablado, probablemente la iglesia tiene mucha culpa. And in past weeks we've talked about how probably the church has a lot of fault in Y that. eso es lo que me motivó a escribir este libro. And that is what motivated me to write this book. Que la religión me agotó. That religion got me tired. La religión me cansó. Religion exhausted me. Las prácticas religiosas me dolieron. The religious practices hurt me. Pero mientras más me dolían, más me acercaba a Cristo. But the more they hurt me, the closer I got to Christ. Y más amaba a Cristo. And the more I loved Christ. Y mi deseo no era separarme de su gracia, And my desire was not to be separate from His grace, pero sí separarme de estas prácticas religiosas But que to- solo dividían. but to separate myself from these religious practices that only divided. Tú sabes que también en la iglesia hay otros que siguen aquí cada domingo, Did you know that in church there's people that come here every Sunday, pero dejaron de disfrutar hace mucho tiempo. but they stopped enjoying it a long time ago? Y Jesús nos cuenta una historia que no habla solo de rebeldía, And Jesus tells us a story that doesn't just talk about rebellion, habla de identidad y habla de regreso. but it talks about identity and about coming back. Acompáñeme por un momento a Lucas 15, Join me for a moment in Luke 15. desde el versículo 11 en adelante. We're going to be reading from verse 11 to the rest of the Esta chapter. es una historia súper ultra reconocida. This is a very well-known story. Así que quiero que me acompañe y a medida que usted la lea, usted se va a dar cuenta. Yo he hablado de esto 1,000,000 de veces porque este es el corazón del libro que estoy compartiendo. So I want you to read with me, and as you're reading, you're going to see that I have spoken about this story many times before. This story is actually the heart of the book that I wrote. También dijo, un hombre tenía 2 hijos
Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Then he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided them his livelihood. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí. But when he came to himself, say with me, but when he came to himself. When he came to his senses, when he came to himself. Y viendo en sí. Dígale que está a su lado. Tell whoever's next to you. Y volviendo en sí. When he came to himself. Volvamos a leer. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? He said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perished with hunger? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. And I am no longer worthy to be called your son, make me like one of your hired servants. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y lo besó. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, ran and fell on his neck and kissed him. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. But the father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Porque este mi hijo era ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. For this my son was dead and is alive again, he was lost and is found, and they began to be merry. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Now his older son was in the field, and when he came and drew near to the house, he heard music and dancing. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? So he called one of the servants and asked what these things meant. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. He said to him, Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. Entonces se enojó. But he was angry. Diga conmigo, entonces se enojó. So say it with me, but he was angry. Y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. But he was angry and would not go in, therefore his father came out and pleaded with him. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. So he answered and said to his father, Lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Padre, tu palabra es vida. Father, your word is life.
Permítenos, Señor, sentir lo que tú quieres hablar, Allow us, Lord, to feel what you want to speak to us, a oír tu voz. to hear your voice. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Si usted prestó atención, este hijo pidió su herencia. If you pay attention, this son asked for his inheritance. Estaba pidiendo lo que le correspondía antes de tiempo. He was asking what was his before it was time. Ahora, ¿por qué esto es tan malo? Why is this so bad? Porque en el antiguo Israel, cuando un hijo recibía su herencia, era cuando el padre moría. Because in ancient Israel, a son would receive his inheritance when their father died. Por lo tanto, la actitud con este hijo viene al padre, Because of this, when this son comes to the father, le está diciendo: papá, ¿por qué no te mueres ya? Yo ya no quiero vivir sin mi herencia. his attitude is saying, Dad, why don't you die now? Because I don't want to live without my Y inheritance. tú me puedes decir: pastor, no es eso lo que dice la Biblia. And you can be like, Pastor, that's not what the Bible's saying. Entonces tú tienes que profundizar y estudiar la cultura hebrea So para ese then tiempo. I invite you to go and study the Hebrew culture during this time, Porque la herencia no se cobraba en vida. because inheritance was not given in life. Y el Señor nos está mostrando esto porque está ocurriendo algo alrededor de Él. And the Lord is showing us this because something is happening around him at this time. Si tú lees el primer versículo de este capítulo If 15, you read the first verse of chapter 15 in Luke, dice que pecadores reconocidos it says that renowned sinners venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. would come to listen to the teachings of Jesus. Lo pueden leer ahí en el capítulo, versículo 1. You can read it in verse 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. Pero también venían los religiosos. But religious men would also come. Venía la gente que iba a la iglesia. The people that went to church would come. Pero no venían a oír. But el they mensaje didn't de come Dios. to listen to the message Tú of sabes que a mí Jesus. me llama la atención de que las iglesias están llenas It calls my attention that churches are full de gente que viene a los servicios of people that come to services y no son cambiados. and they're not changed. ¿Tú sabes por qué eso ocurre? Do you know why that happens? Porque no están escuchando la palabra de Dios. Because they are not listening to Porque no the word están of God. invirtiendo tiempo en una relación con el Señor. Because they are not investing Están time in a actuando como un relationship hijo with pródigo. God. They are acting like the prodigal son. Señor, yo voy a los servicios, pero yo solo quiero mi herencia. Lord, I'll go to service, but I just want my inheritance. No quiero tu presencia. But I don't want your presence. Qué fácil How easy, que es venir con esa actitud. how easy is it to come with that attitude? ¿Cuántos de nosotros alguna vez vinimos a la iglesia predispuestos a dar complaints, quejas? How many of us have Este gringo. How many of us have come to church willing to just give complaints, quejas, En vez de venir, de haber preparado su corazón para venir a adorar al rey. instead of coming with a prepared heart to worship the King? Venimos llenos de cargas, llenos de We peticiones. come full of weight and things to ask for, Y venimos solamente a pedir de nuestra herencia. and we come just to ask for our Y inheritance. como el hijo pródigo le decimos, solo quiero tus beneficios. And like the prodigal son, we say we only No te want quiero the a ti. benefits, but we don't want you. Qué fácil vida de iglesia. How easy is it to live in church? Mientras enseñábamos de visión, misión y llamado, While we were teaching about vision, mission, and calling, le dije a todo el mundo que todos nosotros hemos sido llamados a cumplir una misión. I told everyone that we have all been called to complete a mission. Y si tú crees que el Señor te llamó a llenar este espacio solo los domingos, entonces tú estás totalmente perdido. And if you believe that the Lord has called you just to fill a seat on Sunday, then you're wrong about what God's calling you to. Porque el Señor nos llamó a cumplir una misión. Because God has called us to complete a mission. El hijo pidió su herencia, The son asked for his inheritance. pidió lo que le correspondía. He asked what was his. Y esto es maravilloso. ¿Cuántos de ustedes vienen aquí pidiendo su herencia? This No me is levante la mano. This is beautiful. How many of you come here asking for your inheritance? Don't raise your hand. Ahora permíteme decirte, ¿sabes cuál es la herencia cuando venimos con esa actitud? Now let me tell you, do you know what your inheritance is when you come with that attitude? Muerte. Death. Porque la paga del pecado es Because the wages of sin is lo que recibimos es gracia. what we receive is grace. Lo que el Padre hace por nosotros es gracia. What the Father does for us is grace. No importa si viniste todos los servicios al año. It doesn't matter if you come to every service throughout the year. No importa si ofrendaste todo lo que pudiste. It doesn't matter if you've offered everything you could. No importa si diezmaste el 90%. It doesn't matter if you tithe 90% of your income. Nada de eso tiene valor. None of that has value.
Si tu corazón no está rendido al Señor, if your heart is not surrendered to the Lord. porque tu ofrenda debe ser una respuesta de lo que el Señor ha hecho en ti. Because your offering should be a response to what the Lord has done in you. El hijo pidió la herencia, The son asked for his inheritance. pidió lo que le He correspondía. asked for what was his. Sabe que te corresponde. Do you know what is yours? Gracias al Señor por su gracia, We thank the Lord for his grace, por su sangre, for his blood, que pagó los pecados míos. that paid for my sins. Y ahora tengo acceso a la casa del Padre. And now I have access to the house of the Ahora Father. puedo volver a casa. Now I can come back home. Este hijo This son pidió lo que le correspondía. asked for what belonged to him. Pidió independencia. He asked for independence. Pidió autonomía. He asked for autonomy. Pidió vivir sin supervisión. He asked to live without supervision. Y el Padre lo deja ir. And the Father lets him go. Escúchame por qué. Listen to me, why? El amor verdadero no obliga. True love does not obligate. El amor verdadero te permite elegir. True love allows you to choose. Cristo te eligió a ti. Christ chose you. ¿Eliges tú a Cristo? Do you choose Christ? Ah, sí, pastor, yo estoy aquí. Yes, Lord, I'm Si here. alguno quiere venir en pos de mí, Whoever wants to follow me, niéguese a sí mismo. deny yourself. ¿Sabes qué quiere decir eso? Do you know what that means? Elígeme. Choose me. Toma tu cruz cuando. Take your cross when? Cada día. Every day. Elígeme. Choose me. Todos los días. Every single day. No dice que se fue este hijo enojado. It doesn't say that this son left angry. No dice que se fue herido. It doesn't say that he left hurt. Se fue convencido. He left Qué convinced. bueno. Me merezco lo que voy a vivir. Oh, this is good. I deserve what I'm about to live. Él se fue convencido de que afuera estaba la vida. He left convinced that outside true life was Y found. ya leímos lo que pasaba después. And we read what we already happened afterwards. Escúchame bien, hermano. Listen to me. La libertad sin dirección Liberty without direction se convierte en esclavitud. becomes slavery. Voy a repetirlo I'm going to repeat it para lo del sound booth. for the people in the sound booth. La libertad sin dirección Freedom without direction se convierte en esclavitud. becomes slavery. La libertad está en Cristo. Freedom is in Christ. Y la máxima satisfacción de nuestras vidas And the maximum satisfaction we'll find in our lives es servirle con nuestras vidas. is in serving Him with our lives. El dinero se le acaba, Money, you will run out of money. los amigos desaparecen, Your friends will disappear. la fiesta termina The party will end. y el silencio comienza. And silence will start. Y el versículo 17 dice algo que a mí cada vez que lo he leído por los últimos 20 años me ha impactado. And verse 17 says something that for in these 20 years, every time I've read it, it's always impacted me. Y volviendo en sí. And coming to his senses. A lo mejor tú estás esperando que otros oren por ti. Maybe you're waiting for others to pray for you. Si mis amigos oran, If my friends pray, si mi familia ora, if my family prays, si la iglesia ora por mí, if the church prays for me, a lo mejor yo cambio. maybe I'll change. Wrong. Mal. Vuelve a tus sentidos. Come back to your senses. Esto es entre tú y Él. This is between you and him. Dios es un Dios de individuos. God is a God of individuals. Y Él trata personalmente con nosotros. And he works independently with each of us. Creo que lo he dicho aquí antes en algún día domingo. I believe that I have said it here before on a Sunday. Sé que lo he dicho en la clase de los miércoles, pero no me recuerdo si lo dije un domingo. I know I've said it on Wednesdays, but I don't remember if I've said it on a Sunday. Hace algunos años atrás Joshua se estaba portando muy mal. A few years ago, Joshua was misbehaving. Se estaba portando muy mal. He was misbehaving a lot. Estaba haciendo cosas que no correspondían. He was doing things that he should not do. Muchos de ustedes saben la historia de Joshua. A lot of you know the story of No voy a Joshua. entrar en detalles. Si usted quiere saber, él lo cuenta sin ningún problema porque el Señor lo restauró. I'm not going to go into details. If you want to know, you can ask him. He says it happily because the Lord restored him. Y usted sabe, Joshua es mi hijo menor. And Joshua's my youngest. Así que él guarda un espacio, su mamá tiene un espacio especial para él. So his mom has a very special place for him. Está a punto de casarse en algunas semanas, He's about to get married in a few weeks. pero para mamá sigue siendo el bebé. But for his mom, he's still the baby. Pero en ese periodo que Joshua se estaba portando mal, But in that time when Joshua was misbehaving,
Mira, hermano, le voy a ser sincero. I'm going to be very sincere with you. Tuvimos algunos encontrones en los que quise romperle la cara. We had some moments where we would face each other and I wanted to rip his face off. Pastor, qué poca misericordia. Sí, soy But humano. Pastor, why do you have such little mercy? Yes, I'm a human. Pero un día no aguanté más y esperé que estuviéramos los dos solos. But one day I couldn't take it anymore, so I waited for it to just be me and him. Y lo senté y lo miré a los ojos. And I sat with him and I looked him in the eye Le dije, mira, and I told him, look, me dejaste sin herramientas. you've left me without any other tools. No sé qué hacer. I don't know what to do. Veo cómo vas al infierno I see you going to hell y no tengo cómo rescatarte. and I don't know how to save you. Esta es la frustración más grande de mi vida, Joshua. This is the biggest frustration in my life, Joshua. Es el máximo dolor de mi corazón. This is the greatest hurt in my heart. Y no tengo ni un salvavidas para darte. And I don't have a life jacket to give you. Porque todo lo que te podía dar te lo di mientras crecías. Because everything I could have given you, I gave to you as you were growing up. Pero si tú pierdes tu vida hoy, But if you lose your life today, nunca más te vuelvo a ver. I won't be able to see you again. Porque cuando llegue a la presencia del Señor, tú no vas a estar ahí. Because when I get to the presence of the Lord, you won't be there with me. Ese es el dolor del corazón de tu papá. And that is the pain that your father feels in his heart. Y en ese mismo momento, con lágrimas en sus ojos, hermano, And in that same moment, with tears in his eyes, él le pidió perdón al Señor. he asked for forgiveness to the Lord. ¿Caminó perfectamente después de eso? Did he walk perfectly after that? Absolutamente no. Absolutely not. Pero todos los días But every day, elige por Cristo. he chose Christ. Y hay días en que la riega, And there's days he messes up, pero hay días en que sí lo logra. but there's days that he gets it right. ¿Qué ocurrió? What happened? Y volviendo en sí. And coming to his senses. Y volviendo en sí. And Yo no coming to podía his hacer nada senses. por él. I couldn't do anything with him. Hermano, si yo pudiera haberme sacado mi salvación y haberla puesto en su corazón, lo hubiera hecho. If I could have taken my salvation and put it in his heart, I would have done it. Pero no es mía para dar. But it's not mine to give. Es un regalo de gracia. It's a gift of grace. Esto es una relación entre Cristo y This tú. is a relationship between Christ and you. Y volviendo en sí, ahí comienza el regreso. In coming to his senses, that is where coming home starts. Escúchame bien, no comienza cuando el padre empieza a correr. It doesn't start when the father starts to run. Empieza cuando la persona que ha fallado reconoce que falló. It starts when the person that has failed recognizes that they failed. El volver comienza en la mente y el corazón del hombre. Coming back starts in the mind and the heart of man. Por eso es que necesitamos entender que amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. And that's why we need to understand that we need to love the Lord our God with all our mind, all our heart, and all our strength. Porque el volver comienza en la mente y el corazón del hombre. Because coming back starts in the mind and heart of man. Y esto está conectado a todo lo que hemos compartido estas And semanas. this is connected to everything we have shared in these past few weeks. Porque primero hablamos acerca de ser esclavo de la libertad con la mentalidad de Egipto. Because first we started talking about being slaves to freedom with the mentality of Egypt. El pueblo de Israel estaba caminando libre por primera vez después de 400 años. The people of Israel were walking free for the first time after 400 years. Pero seguían actuando como But esclavos they continued to act like slaves. y añoraban las cosas que vivían en esclavitud. And they longed for the things that they lived in slavery. Vivían con un Egipto interno. They lived with an internal Egypt. No podían disfrutar de la libertad que el Señor estaba a punto de darles. And they could not enjoy the freedom that the Lord was about to give them. Luego hablamos de la cárcel de la religión la semana pasada. And then last week we talked about the jail of religion. Que hay gente que vive toda estructurada. That there's people that live completely structured. Hermano, hay gente aquí hoy There are people here today que a lo mejor lleva años viniendo a la iglesia that maybe they have years coming to church y ama su iglesia, and they love their church, pero nunca ha tenido un encuentro con el but Señor. they've never had an encounter with the Lord. Eso es lo que pasa en Juan 3. And that's what happens in John 3. Había participado Nicodemo toda su vida en la iglesia, Nicodemus had participated every day in church, pero ese día se encuentra con Cristo but that day he found himself with y Christ, nunca más vuelve a ser el mismo. and he was never the same again. Hoy hablamos del regreso, And today we're talking about coming back. pero nadie regresa a casa But no one comes back home si no vuelve a sus sentidos, if they do not come to their si senses, no despierta. if they do not wake up. Y a lo mejor hay personas que están despertando, And maybe there's people that are waking up, no porque tocaron visiblemente el fondo, not because they physically touched the deep, del fondo, the deep.
sino porque tal vez están cansados. but because sometimes they're tired. ¿Cansados de qué, pastor? Tired of what, Pastor? Tal vez están cansados de fingir que llevan una vida cristiana real. Maybe they're tired of faking that they live a real Christian life. Cansados de intentar sostenerlo todo como si tuvieran el poder. They're tired of trying to sustain everything as if they had the power to do it. Cansados de vivir en piloto automático. They're tired of living on autopilot. El hijo dijo esto: The son said this, me levantaré. I will get up. No dijo voy a arreglar mi vida primero. He did not say, I will fix my life first. No voy a decir cuando esté limpio volveré. No dijo eso. He did not say, once I'm clean, I will come back. He didn't say that. No dijo cuando pague mis deudas He regresaré. didn't say, once I pay my debts, I'll come back. Cuando vivíamos en Nueva York tenía un amigo al que yo quería mucho. When I lived in New York, I had a friend that I loved very much. Trabajábamos juntos, se llamaba Mario. We worked together. His name was Mario. Él se mudó a otro estado, yo me mudé a Georgia, He moved- dejamos perdimos nuestra conexión. He moved to another state. I moved to Georgia, and we lost touch. Era un hombre bueno. He was a good man. Cada vez que le iba algo bien, Every time something went well for him, iba donde yo estaba y me decía, mira, lleva esta ofrenda a la iglesia que Dios me bendijo. he would come to me and he'd say, hey, take this offering to church because the Lord blessed me. Y a veces yo le decía, pero Mario, ¿por qué mejor no vas tú conmigo y le entregas la ofrenda tú? And I would tell him, Mario, why don't you come with me instead and you can give the Y offering me decía, yourself? no, Mauricio, es que a mí me gusta la iglesia. And he would say, no, Mauricio, it's because I love church. A mí me gusta el evangelio. I love the gospel, Pero para cuando yo sea viejito, but once I'm old, ahora tengo que vivir la vida. right now I have to live my life. Mucha gente vive así A lot of people live like that en la iglesia. in church. No, yo voy porque ahí está mi comunidad. No, I'm going because that's where my community is. Pero el Señor quiere que tú vengas con Él. But the Lord wants you to come with Him. Que vengas a la casa a encontrarte con el Padre. The Lord wants you to come and find yourself with the El hijo Father. dijo, me levantaré, no dijo, voy a arreglar mi vida. The son said, I will get up. He did not say, I'm going to fix my life. Dijo, me levantaré y eso es fe. He said, I will get up, and that is faith. Y escúchame, porque hay que aclarar esto. And listen to me because I want to clear this up. La fe no es perfecta, Faith is not perfect, pero sí es honesta. but it is honest. Tu fe. Your faith. Oh, no, pastor, que yo vivo un nivel de fe. Oh, no, but Pastor, I live in a level of faith. Pastor, Pastor. cuidado que hay ratos que levito. Be careful because there's sometimes I levitate. No, mi hermano. No, La fe no es Cal. perfecta, Faith is not perfect, pero debe ser honesta. but it should be honest. Y eso es lo que experimenta este muchacho. And that is what this man lives. Y comienza a caminar. And so he starts to walk. Y me encanta a mí imaginar esta escena, And I love to imagine this scene porque yo creo que este muchacho hasta escribió las notas de lo que le iba a decir al because padre. I believe that this boy, he even wrote the words that he was going to say to his Tú father. me dices, pero pastor, la Biblia no dice eso. No, pero dice que empezó el discurso tal como lo había pensado. And you can say that, Pastor, the Bible doesn't say that, but it does say that he started his speech exactly how he had thought it out. Porque él dijo, volviéndose, dijo, en la casa de mi padre hasta los empleados más pequeños tienen comida. Because it says, coming to his senses, he said to himself, in the servants in my father's house, the lowest ones have food, Y yo aquí muriéndome de hambre. and I'm here starving. Ahora usted tiene que entender la cultura hebrea, hermano. Now you need to understand Hebrew culture. Este hombre estaba apacentando el animal más detestado por su cultura. This man was taking care of the most hated animal in his culture. Y estaba deseando comer los alimentos de este animal detestable. And he was desiring to eat the food of this detestable animal. Hasta ahí llegó. And he got to that point. ¿Hasta dónde quieres llegar para volver al Padre? To what point do you want to get till you decide to return to the Father? El hijo ensayó su discurso. The son practiced his speech. ¿Y sabes por qué lo ensayaba? And do you know why he practiced it? Porque nosotros creemos que el amor se negocia. Because we believe that we can negotiate love. Vivimos en una cultura que nos ha hecho creer que el amor es We negociable. live in a culture that has made us believe that love is negotiable. Entonces, si yo me empiezo a portar bien, Dios me va a amar. So if I start to act well, then God will love me.
¿Sabes que la palabra dice que el padre estaba esperando? Do you know that the word says that the father was waiting? Porque el amor del padre no está sujeto a tu conducta. Because the father's love is not subjected to your conduct. Porque no hay pecado tan grande que puedas cometer para que él deje de amarte. Because there is no sin too great for him to be able to love you. Porque no hay falta tan grande para que él deje de amarte. Because there's no failure too great for him to stop Porque loving su you. esencia natural es el amor. Because his natural essence is love. Y el hijo ensaya su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. And the son practiced his speech, Father, I've sinned against heaven and against you. Iba caminando y cuando ve a mi padre le voy a decir: Padre, con lágrimas en mis ojos he pecado contra el cielo y contra ti. And he goes walking and he tells himself, when I see my father, I'm going to say, Father, with tears in my eyes, I have sinned against heaven and against you. Y tal vez muchos aquí en la casa hoy día creen que orar más, And many of you in the house here today have thought to yourselves, praying more. creen que deben orar más para acercarse, You believe that you need to pray more to get closer. que tal vez hay que servir más para Or compensar, maybe you need to serve more to compensate. a lo mejor hay que dar más para equilibrar, Or you need to give more to even it out. o hay que hacer más para ser Or aceptados. you need to do more to be accepted. Pero el evangelio no es transacción, But the gospel is not a transaction. el evangelio es gracia. The gospel is grace. Y no hay nada que tú puedas hacer tan grande And there is nothing that you can do that is too great, so great, para asombrar a Dios. to amaze God. El evangelio no es transacción, The gospel is not a transaction, es gracia. it is grace. Y cuando aún estaba lejos, And even while the son was far away, el padre lo vio. the father saw him. No dice que el hijo lo llamó, It doesn't say that the son called him, dice que el padre lo vio. it says that the father saw him. Y a mí me asombra el hecho de que el padre reconozca al hijo. It amazes me that the father was able to recognize his son. En febrero de hace 2 años atrás, February 2 years ago, el Señor me permitió volver a mi país después de 25 años. the Lord allowed me to go back to my country after 25 years. Y un día le digo a mi mamá: mamá, yo quiero ir a ver a la mamá de mi mejor amigo. And one day I told my mom, I want to go see the mother of my best friend. Mi mejor amigo vive en una ciudad al sur de Chile, así que no lo iba a poder ver. My best friend lived in a really southern, a city in the most southern part of Chile, so I wasn't able to see him. Y mi mejor amigo creciendo And my best friend growing, se llama Eduardo Saavedra. his name is Eduardo Saavedra. Y yo dije: quiero ir a ver a la mamá, a la hermana Angélica. And I told my mom, I want to go see his mom, Sister Angelica. La hermana Angélica está cerca de sus 90s Sister Angelica is close to her 90s. y ha perdido ya mucha memoria. And she has lost a lot of memories. Ella sirvió en la iglesia de mi padre. And she served in my father's Y church. cuando fui con mi mamá y unos hermanos de la iglesia. So when I went with my mom and with some brothers from the church. Gente que la hermana Angélica había visto durante estos 25 años que no me vio a mí. People that Sister Angelica had seen throughout these 25 years that she had not seen me. Yo he cambiado en estos 25 años, hermano. And I have changed in these 25 years. Estoy cada vez más musculoso. I'm more muscular every day. ¿Por qué se ríen? Thank you, Gio, thank you. Mira, mi hermano, pero tú sabes que cuando llegamos a la casa de ella, golpeó a mi mamá y le dice: ¿cómo está, hermana Angélica? Y la hermana Angélica le dijo: ¿y usted quién es? And you know, we got to Sister Angelica's house and we knocked on the door. And when she answered the door, she looked at me and she said, and A mi mamá. she looked at my mom and she said, "Who are you?" Había visto a mi mamá más frecuentemente que a mí. She had seen my mom more frequently than me. Después vino una hermana que sirvió con ella en el ministerio de niños. And then Betty. came a sister that had served with her in the children's ministry. Hermana Angélica, ¿cómo está And she usted? said, Sister Angelica, how are you? Y la hermana Angélica le dijo: perdóneme, And Sister Angelica said, I'm so sorry. no recuerdo quién es usted. I don't remember who you are. Y yo dije: oh, me va a dar una pena. And I said, oh man, I'm going to be so embarrassed. Así que empecé a caminar a la puerta So I started to walk to the door. y ella me vio y abrió sus ojitos. And she saw me and she opened her eyes. Dice: yo me puedo olvidar de toda esta gente, And she said, I can forget everyone, pero nunca me voy a olvidar de esos ojitos. but I can never forget those eyes. Y Mauricito. Mauricio. Y me dio un abrazo y un beso como si fuera niño todavía. And she gave me a hug and a kiss as if I was still a boy. Pasé millones de fines de semana en su casa desde los 9 años en adelante. I spent thousands of weekends in her house since I was 9 years old and onward. El Señor me bendijo de poder volver a verla. And the Lord blessed me to be able to see her Y again. de pronto viene su hija Fabiola y me dice:
un término muy chileno, me dice guatón. And then her daughter, Fabiola, came and said a very Chilean word that basically means dude, right? Gordo, gordo, panzón. Big man. Y me dice, aquí está el otro guatón, me And he dice. said, here's the other big man. Su hermano. Her Yo no brother. sabía. Y el Señor me bendijo que pude ver a su madre y también pude ver a mi mejor amigo. And the Lord blessed me that I could see his mom and I could see the brother of my best friend. Imagínate si una persona que no me parió. Imagine someone that did not raise me. Había una conexión emocional y ella pudo recordarse de mí a pesar de los años. There was an emotional connection even though all these years had passed. No that she could importa qué recognize tan me. diferente tú sientas que eres hoy. It doesn't matter how different you feel you are today. No importa qué tan diferente sientas que seas It hoy. doesn't matter how different you feel El you are Padre today. todavía está en la The puerta. Father is still at the door. Y tan pronto tu silueta aparezca, Él te va a reconocer. And as soon as your image appears, He will recognize Y Él you. va a hacer algo que ningún hombre en el antiguo Israel iba a hacer. And He will do something that no man in ancient Israel would have done. Porque culturalmente un hombre de edad era indigno que corriera. Because culturally it was unworthy for an older man to run. Pero este hombre rompe con la dignidad. But this man breaks his Y dignity empieza a correr and en he starts dirección to a su run hijo. and he hugs his son. Pero esto significa que este hombre no dejó de mirar al horizonte. But this means that this man did never stop looking at the horizon. Nunca dejó de He creer. never stopped believing. Y el padre corrió. And the father ran. El amor no calcula dignidad. Love does not calculate dignity. El amor solo se mueve. Love just moves. Y el hijo intenta And the son decir su discurso. the son tried to say his speech. Padre, he pecado. Y el padre lo Father, I interrumpe. have sinned, and the father interrupts him. No lo deja terminar. He does not let him finish. Porque el amor no se negocia. Because you cannot negotiate love. Y el padre hace tres cosas de gracia. And the father does three things. Y cuando lo ve, llama a los empleados. And when he sees him, he calls his servants. Y le dice, And he says, mi hijo ha regresado. my son has come back. Y ya no importa su apariencia. And his look doesn't matter. Venía más flaco, He was skinnier. maltratado, He was abused. lleno de marcas. He was full of bruises. Las marcas del pecado eran evidentes en él. The bruises of sin were clear in him. El pecado había dejado una huella. Sin had left a wound. Y el padre dice, tráiganme una manta. And the father says, bring a robe. Inmediatamente el amor del padre cubre todas las marcas con las que venía. And immediately the love of the father covered all the bruises that were on him. Porque el amor no negocia. Because love does not negotiate. El amor cubre. Love covers. Y el padre dice, tráiganme un anillo. And the father says, bring a ring. Este me lo devuelve, que este era de mi padre. Y el Señor dice, And the Lord says, la palabra dice que the word says, póngale el anillo, y el anillo just tenía un put on sello. the ring, and the ring had a symbol, a seal. Tenía el sello de la It familia. had the family seal. El que portaba ese anillo podía hacer transacciones en nombre de la familia. Whoever had that ring could make transactions in name of the family. Y este hombre va y le vuelve a poner el anillo a su hijo. And this man comes and puts on the ring to his son. No cuestiona su pasado. He does not question his past. Porque el amor no negocia. Because love does not negotiate. Porque el amor es gracia. Because love is Y le grace. pone el anillo. And he puts on the ring. Se te va a caer, con cuidado. El hombre está más gordito, ¿qué le vamos a hacer? Y después dice que vino y le dijo, ponte las sandalias. And he said, put on the sandals. Tú calzas más que yo, pero le dice, ponte las He sandalias, said, put on the póngale las sandalias. Put on ¿Y the sabe por sandals. qué? And you know why? Porque el Señor no iba a recordarse más de su pasado. Because No quería saber por dónde había caminado. because the father would not remember his past. He did not want to know where he had Porque mi walked. hijo había muerto y ahora es hallado. Because his son had died and now he's alive. Porque el amor no negocia. Because love does not negotiate. No hay que probarle nada al Señor. You don't have to prove anything to the Lord. Padre lo interrumpe y no lo deja The terminar. father interrupts him and does not allow him to finish. ¿Tú sabes que eran los siervos los que caminaban descalzos? Did you know that servants were the ones that would walk barefoot? Y el Señor al ponerle los zapatos lo vuelve a reconocer como hijo. And the Lord putting on his shoes starts to recognize him as a son Eso again. significa una nueva dirección. That means a new direction. No solo perdón, Not just forgiveness, propósito. but purpose.
Y mientras todo eso pasa, And while all of that's happening, el hijo mayor está afuera. the older son is outside, El religioso, the religious one, el que nunca se fue, the one that never left, el que sirvió siempre. the one that always served. Pero cuando escucha la música, en vez de gozarse con su hermano, But when he hears the music, instead of rejoicing with his brother, se enoja. he gets angry. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos venido a la casa de nuestro Padre How many of us have come to our Father's house y no hemos podido disfrutar de su gracia and we have not been able to enjoy his grace porque estamos cargados de celo, because we are full of jealousy, llenos de orgullo? full of pride? Puedes estar en la casa You can be in the house y también necesitas volver. and you also need to come back. Puedes cantar You can sing y no celebrar. but not celebrate. Puedes predicar You can preach y ser un resentido. and still hold resentment. Puedes obedecer You can obey y no disfrutar. and not enjoy. El hijo mayor conocía las reglas, The older son knew the rules, pero nunca conoció el corazón. but he never knew his heart. Y el padre sale también por él. But the father also goes out for him. El padre también va por el hijo. The religioso. father also goes for the religious son. Y el padre le recuerda algo maravilloso, And the father reminds him of something beautiful, porque el amor del padre because the love of the father no es solo para el rebelde. is not just for the rebellious one. Escúchame bien. Listen to me. El amor del padre no es solo para el rebelde, The father's love is not just for the rebellious son. es también para el religioso. It's also for the religious son. Así que te quiero preguntar algo sencillo. So I want to ask you something very simple. ¿Dónde estás tú? Where are you? ¿Estás lejos físicamente? Are you far away physically? ¿Lejos emocionalmente? Are you far away emotionally? ¿Lejos espiritualmente? Or are you far away spiritually? O tal vez estás en la casa, Or maybe you're in the house, pero con tu corazón endurecido. but your heart is hardened. Este libro nació de una sola convicción. This book was born out of one conviction. El padre sigue esperando. The Father is still waiting. No lo escribí para señalarte, I did not write it to signal you out, no lo escribí para dividir las generaciones, and I did not write it to divide y generations. tampoco lo escribí para criticar a la iglesia. And I also did not write it to criticize the church. Lo escribí porque creo que hay hijos que necesitan volver, I wrote it because I believe that there are sons that still need to come back. líderes que necesitan recordar, There's leaders that need to remember. jóvenes que necesitan saber que hay casa. There's youth that need to know that there is a home. Volver a casa no es volver a una estructura, Coming back home is not coming back to a structure. es volver al corazón del Padre. It's coming back to the heart of the Father. Y si hoy tú sientes que algo en ti se despertó, And if today you feel that something was born in you, something woke up in you, no lo apagues. don't turn it off. Si sientes que tú eres el hijo menor, If you feel like you are the younger son, vuelve. come back. Si tú crees que eres el hijo mayor, And if you believe that you are the older son, vuelve. come back. Si llevas años sirviendo pero perdiste el gozo, If you have spent years serving and you have lost joy, vuelve. come back. No esperes sentirte digno, Don't wait to feel worthy. no esperes arreglarlo todo, Do not wait to fix everything. no esperes estar limpio, And do not wait to be clean. solo levántate. Just get up. La casa sigue en pie, The house is still up. la mesa sigue servida The table is set. y el abrazo sigue disponible. And the hug is still willing. Solo falta una cosa, Only one thing is missing, volver a casa. to decide to come back. Si tú crees que hoy necesitas volver, ponte de pie. If you believe that today you need to come back, stand up. Y no porque yo te llame, And not because I'm calling you, sino porque el Padre está esperando. but because the Father is waiting. Ponte de pie. Stand up.